Ben ba tayo? Yan. 1,500. Dito natin gagamitin. Yan o. Yan. Ito. Connect yan dito. Ito yung nakakonect yan. Dito yan sasaksak. Ito. Titingnan natin. Yan. Ready. Go! What the hell? On natin. Hindi kaya, kapatid. Ano? Fucking overloaded. Parang para siyang what the hell? Hindi kinaya. Hindi kaya. Kaya dito na lang. Yan. Sara natin. Ito 300 watts. Para natin yung saksak. Yan. Huwag natin. Yan. Lipat natin to. Yun. Ako na. Yan. Ito. Saksak. Yan. Man. Easy. Tayo magkakape. Yan. Balikan natin pag kumulo na. Tabi natin ito. Kulo-kulo na siya. Kulo-kulo. Pag natapos yun, tataas na yung voltage.